This is the second Sunday of the month. Okay, so sa pwede nga marugi kang kanta, iti pamadayo kay ni Apo Diyos, intayo pa lang agkararag, kantayin tayo dyan si Dudumog. Si Dudumog, si Kikitem, sa payag kararag, ni Jesus tumdungeg kanya, nuwag kararagag. Amami nga na inlangitan, nagyaman kami manen, tatang mabigat, ngayon paayang mo dati may kadwa nga Domingo, kadating month of March, Lord God, kita na kami iti pinagad-adal, iti Bible characters nga itang manpulan kit ni Moses, Lord God, kit yamanin mi, tada iti kundaway nga makangigmanin iti ng ubing, iti may nga istorya nga pakalaan da iti may manin nga tuladen da iti pinagbiag da, Lord God, kit tulungan na kami, tulungan mo ito yung ubing, bringeg, maawatan na niya iti isuro mi tatang mabigat. Bless each and every one of us in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so that tawbing, adaman din iti baro nga adalan tayo nga kanta. Okay, so may kadwa dito nga new song tayon. Okay, kadati nga Sunday school. Okay, so ready kayo man nga aga dengeg kaya nagadal iti baro nga kanta. Okay, so ti una, agkanta pelang, da kami pelang, damang pelang. Tapos, kitain tayo na kaya't nasa wen, tapos datay ito aminin. Okay? So, dengeg nyo. Phrase na, the Bible says, a little child is known by what he does. Tikan nyo, kung na iti Biblia, itikan nyo, little child, but ubing, maamuan, babaen iti, ugpubrana. So, kung na dyan sumaruno, if I am God's dear little child, no siya, ket anak ni Apo Diyos, okay, I love what Jesus loves. Ayatek dagitay ay ayaten ni Jesus. Dagitay ayatan na upubraen. Ana dagitay nakita tayo iti sumaruno umuna Jesus loved God's holy word. Ana holy word dijay sasauni Apo Dios nga makita tayo dijay wenno mabasa tayo dijay Bible. Okay, maikadua. Jesus loved to pray. Okay, love na iti agkarkararag. And third, Jesus loved God's house. Siya na God's house nga bagbaga na ijay. Okay, awan sa baling nagdilaing ijay langit. Okay? And third, or fourth, we know Jesus loved to obey. Ni Jesus, love na iti ag-obey. Okay? Ag-obey, kaya nasawin, agtul, no. Okay? So, obedience. Di kaya nasawin, dati nga, kanta tayo man ng tata. Okay? So, dati aminen, ubing, nuhan yung pay amo, padasin na ka mga sabayan lata. Well? Jesus
Sundays by Sunday, mas suru-suru tayo dating nga kanta. Okay? So itata, i-ready tayo, manuin tayo align, dagi Bible tayo, mausaran tayo, kadating pinagdengig tayo manan iti mensahe wano story nga makita tayo ti Bible. Okay? So isaga natin number 1, Bible, number 1 nga notebook, the Bible, and then pagsurat tayo. Okay? Hello, Bing! May bag nga bigat tayo manan ang amin. Tatan iti maikadwa nga Domingo iti March. Aya, so hindi na minsan nga Domingo, narugyanan tayo tayo baro nga leksyon tayo tata nga March. Di namin, okay, di February, nalpas tayo ni Abraham, tatamet, sumaron ni Moses. Okay, sakbay tayo ang mapa, tuloy ti istorya ni Moses, when sa balimanan nga paka-istoryaan ni Moses, hintay pelaeng ag-review. Kaya, okay, i-review tayo manubing nga no apay nga ni Moses ket Moses itinagan na. Laman, sino ti makalagip? Apay ni Moses ket napanaganan iti Moses because he drawn out of the water. Nagapuiso na ijay, tanong na ipayano di namin. Okay, apay na ipayanod ni Moses. Laman, apay na ipayanod ni Moses ijay danong. Sino ti makalagip? Okay, kuna na, tangamin, iso itibilin ni Pero, maamin nga, maiyanak nga lalaki ket, anak, mapasama. Maipayanod dapnon no, matay. Aya, so dagita iti naamuan tayo iti Domingo. Big and dijay, memory verse yun. Haan yung aliplipatan nga, ano na ikamesa yun, haan yung nga liplipatan. Aya, okay, so tatan, tayo man lang iti sa bali magdaing na pakakitaan tayo, ti kababalin ni Moses. Well, so ti title tayo tatawa no ti leksyonen tayo tatakit, title na ket God speaks to Moses. Okay, ni Apo Diyos nagisarita ken ni Moses. When saan ket kinasarita ni Apo Diyos ni Moses, dito yung adalin tayo tatakit, masarakan tayo ijay. Exodus, okay, alayin nyo man DJ Bible yo, Bing, Exodus 3, aging ganat, or Exodus 3, chapter 3, verse 1 to 17. Ayan, okay, so data iti adalan tayo data, may sain tayo man ang DJ verses, nakitaan tayo, dahil ito yung istorya ni Moses. Okay, basahin tayo man DJ Exodus number 3, 1 and, okay, number 1 pelaeng. Kailangan yung DJ Bible yung Bing. Ready? Nasapulan yon. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Okay, ni kano Moses, may sa iso na nga, agpas, pastor, kadagiti, anat mapaspastor, okay, paspastor iso na iti karnero, dagiti sheep, we, dagitay taraken ni father-in-law na, DJ manugang na, aya ani Jethro. Okay, may isang aldaw, Bing, ket ni Moses, ken dagitay sheep na, nakadanon daw no napanday jay banbantay. Aya, iginggan na nga, nakadanon dayjay Mount Sinai. Kaya ket ijay nagpakita ken kuana iti maysa nga, okay, maysa ada nakita na kita tayo verse 2. Okay, kaneng-kaneng tayo DJ nakita ni Moses di verse 2, basahin tayo man ang amin nagtaeng same chapter verse 2. Okay, ulit basahin tayo. And the angel of the Lord appeared unto him in the flame of the fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Okay, makita yun dito datoy. Iso dito iti makon ko na nga bush. Nakita ni Moses iti may nga burning bush. May nga kayo Bing nga mapupuuran nga haan nga ma-runrunot. Okay? Di jaw Bing ket ni Apo nagparang isuna ni Apo Diyos ijay babaen iti may nga burning
bush. Okay? Makikita yun dito yung burning bush dito. Kasi nakastiti, nakita ni Moses ijay, kabanbantayan nga, napananahaan nga maururang. Okay? Kit apay nga nagtaka ni Moses, ubing, apay nga tahan nga maururang dito, kuna na. Okay, kitain tayo dito, verse number, tuloy tayo, verse number 3. Jemet lang na chapter. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. So, mas daon ni Moses, apay nga ta dito yung mapupuran dito, ikithaan nga marununod, kuna na, agap-apoy lata. Okay, kitang tayo sumarono. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Okay, anat inobra ni Apo Diyos idi, nakita na ni Moses nga mapanasik gan ni J. bush. Okay, kuna na. And kinala ko na J. verse number 5. Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, from the place whereon thou standest is holy ground. Kuna na ikatendeta. Okay, shoes mo. Okay? Tanganin, deta pagtaktak deram ket may isa nga holy ground. Adapay, si Maron nga kinunanay, verse number 6. Okay, moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham and Jacob, the God of Isaac and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Okay, kuna ni Apo Diyos kuna na shock ni, okay, shock ni Apo Diyos, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kuna nakit, idinangig ni Moses DJ ubing, kinaluban na DJ mata na, inlemeng ay DJ lupa na, inlemeng na DJ mata na tangamin, mabuting iso na nga makita kini Apo Diyos, mabutbuteng iso na. Okay, in number 7, chapter number 7, adapay sumaruno. Ngayon bagamit lang ni Apo Diyos kay ni Moses. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Anat nakita na or anat imbaga ni Apo Diyos kay ni Moses, ubing nakita iti, anat nakita na, nangig ko dagiti, karirik na dagijay tattao ijay, Egypt, kuna na. Amok ti pinagrigrigat da kuna ni Apo Diyos kay kuan nakit, imayak dito'y babata kuno isuda ket okay, mainsalakan da ka dijay nga pinagrigrigat da ijay, Egypt. Ket kuna ni Apo Diyos, iruwar ko ida manipod ijay Egypt, ket ipan ko ida iti isa nga lugar nalawa ken nabaknang ken adu iti banbanag ang makita da ijay. Okay, kitaan tayo ijay verse number 8, kuna na iti Bible tayo nga English. And I come down to deliver them out of the land of the hand of the Egyptians, and to bring them out of the land unto a good land, and a large unto a land flowing with milk and honey, unto a place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Okay, dijetin baga na imayak ito'y bimabaak tamamin, kaya kung nga irwa dagijay tattao nagrigrigat ijay Egypt kuna ni Apo Diyos. Kitatan kuna na nangig ko wenno makikita dagijay pinagrigrigat da ijay. Okay, kitantay pa ijay verse number 9. Now therefore behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression within the Egyptians oppress them. Okay, kitain tayo dyan verse 10. Dahil na ni pinakisalita ni Apo Diyos kay ni Moses. Come now therefore, I will send thee unto Pharaoh, and thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So kasla ni Apo Diyos, kasarita na ni Moses nga, ni Moses isuti, mapanmangiruwar, mapanmangala, dagiti tao ijay Egypt.
Okay, dagiti tattao nga agriga. Ket kunana ni Moses ken ni Apo Dios ti verse 11, and Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh? Sino ang amaman ken ni Pharaoh? Kunana ken ni Apo Dios. And that I should bring, okay, that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Sino ang amaman ken ni mga lakadag ijay tattao ijay Egypt? Nanaken ko namin man ni Apo Diyos ni insumbat ken ni Moses and he said, certainly I will be with thee. Kunana adaak ken kadwaen ka. Kunana I will be with thee, and this shall be a token unto thee, and I have set thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God unto this mountain. Okay? Idinangig ni Moses di ubinghan nga sigurado isuna no kat no mapan ka di isuna wenno haan ang dugwa pelaeng nga obraen na di papaobra ni Apo Dios ken kuana. When ngamanat ko na ni Apo Dios ken ni Moses, I will certainly be with you, kunana. Yes, I will certainly be with thee, kunana. Verse number 12. Ket kunana ni Moses, ano nga ron ti ibaga, kunana? Whom do I tell them has sent me? Sino nga ti ibaga kanya? Sino nga ron ti ibaga nga nang-isend kanya? Kung ano nang ibaon kanya ditoy, kunana ni Moses ken ni Apo Dios. Ket kunana ni Apo Dios ngayon sumbat, ibagang na siyak pinanisen na ni patulod kay ka siyak ni Yahweh kunana. Okay, kita yung legend verse number 14. Bing. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt say unto the children of Israel, I am that hath sent me unto you. Okay, kita yung verse 15 time. Ket kunampay ken kanyada kunana and God said moreover unto Moses, baga nakanumpay ken ni Moses ni Apo Dios, thou say unto children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever. This is my memorial unto all generations. Ibaga nga siya ni Apo Dios, siya pinanisen ken ka, siya pinangibaon ken ka, iso ti ibaga na kani Moses. Okay na si marong nga napasama, kitan sa verse 16. Go and gather the elders of Israel together and say unto them, the Lord, okay, ayaban inka umungyan idan, ayabang idan, ket ibagang kanyada kuna ni Apo Dios, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, appeared unto me, nagpakita kanya ni Apo Dios kunana, ket ibagbaga na nga, umay kayo nga bisitaen kunana, and sin that which is done to you in Egypt, umay kayo bisitaen, ket kitaen, no ana dagiti inupobrati, tattao kanya itoy Egypt kunana keni, or kunani Moses. Okay? Okay, and number 17, verse number 17, maudi. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt unto the land of Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and Hivites, and the Jebusites, and the land flowing with milk and honey. So, ibagang kanyada nga inuwar kay ditoy, taipan kayo ijemesa nga lugar, nabaknang kunana. Okay, ada sa ludsud ko kanya yung bing. Okay? Ada sa ludsud ko kanya yun. Nung ata dahayo, nanarik na yung nung ata dahayo ni Moses. Okay? Nga ibaon na kayo nga hanyo ang or dahayo ni Moses nga kasarita ni Apo Dios, nga ibaon na kayo iti papanan nyo nga haan kayo nga sigurado ken haan kayo nga sure no ana DJ pang ibaunan na kayo. Nga nakarigrigat nga para ken ka. Okay, da kayo kadiket mapan sumurot or obraan yung kadimit DJ inobra ni Moses nga maibaon. Okay, so dito ti pagpanpanunutan tayo bing, nakita tayo DJ aramin ni Moses. Yes, DJ pinangsumbat na kani Apo Dios. Tayo pinangsumbat na, pinakisarita ni Apo Dios ken kuana.
So, ti conclusion tayo tatawbing, no that duma or sometimes God asks us to do things that might be hard for us. Ni Apo Diyos, bagbaga awin no aday pobra na kanya tayo nga narigat para kada tayo. Ngayon, iti ka maudyanan na maaramid mo to deta babaeng iti tulong natin ka. Yes? To that dumaket narigat iti agtul no. Amen? Sometimes it's hard to obey God. Ngayon muna na He is always or He always gives strength to do what He asks us to do. Being so, no narigat man, di jay papaobra niya ako Diyos ken ka. Iso namin tayo iti mangted iti pigsam, mamobra ka di jay papaobra na. Ket iti ka maudyanan na ket, si kantomet iti agbalay ket may daydayo to ni Apo Diyos. Kaya, okay, so ano ti memory verse tayo tataubing? Alain nyo lagi dyan. Bukyo, Exodus chapter 3 verse 14. Okay, tayo ko na natatay nga. Okay, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus thou shalt say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So, DJ iti memory verse tayo itatanga bigat. Kitain nyo ito'y na isurat DJ memory verse tayo. Sakaran nyo DJ notebook number 1. Okay? So, makita nito manen dagita nga points when no memory verses nga na isusurat ita notebook yo into no pinagkukolektaan to no Thursday. Aya? Okay, so thank you for watching and goodbye! Okay, so nagdagay kayo matlangan na sayaan. Ububing. Okay, very good. Dapat makita niyo dyan number 1 notebook, DJ, memory verse yo. Okay? So this time, kantahin tayo DJ new song nga inadal tayo din namin sa Sunday. So, ititle na DJ Get God's Word. Okay? So, kantahin tayo tatasakbay tayo nga agkarara. When? If we listen na datayo ket agdengeg ken ag-obey. Okay? So, data iti kayo ng kanta dito tanga aldaw. Tatanga Sunday school tayo, intay nga kararagay. Kantayin tayo DJ, si Dudu mo. Si Dudu mo, si kikidem, sa payag karara. Ni Jesus tundungeg kanya, nuwag kararaga. Apo Diyos, agyaman kami, tatang bigat. Agyaman kami, naadaan iti video, mamangipakita na kami nga adi ito yung ubing, kit agdengeg da, iti istorya kada Domingo, Lord God. Kit Apo Diyos, tultuloy mo, adi ito yung ubing, ikan ida iti gaget, kan ida iti commitment da, Lord God, na agdengeg, inaldaw Domingo, Lord God, Sunday after Sunday, kami ida iti interest iti puso da kasamit ti panagayat na Lord God iti agdengdengeg iti Sunday school. But Lord, we thank you for the lesson manen nga naadal data. We thank you for the strength you given us, Lord God. Ket tatama week hana kami nga di man baybayanen ti pinagbasa mi ligiti ng ubing Apo Dios patuloy mo ida nga ikan iti ayat da iti pinagbasa da Lord God iti online class. Kastamet Apo Diyos dagiti miha teachers nga obraen da Lord God ikami iti agbalinda nga independent iti amin nga obraen da Apo Diyos ket amin dagitoy kararag ken pagtawad ni Jesus name. Amen. Bye.